जय माता राणी देखंतु मो सान भिणी और मु आसते बालेश्वर एवं घुरुचे घर को देखंतु रास्ता जाऊे रास्तार व्यू देखा आपण को रास्तार व्यू और मंदिर भी बहुत सारा अच्छी कौन कौन सब देखुची देख चलतु देखिए गोटे गाड़ी क्रॉस कले ट्रक कौ जगह तो एक्चुअली मु भी जानी नहीं हेल्ले आपण देखंतु आपण देखले भी जानी परिबे कौ जगह कौटी कौन एटा गोटे मंदिर बहुत सुंदर लगुच मंदिर बाइक रे जाऊे आम पछरे मु बसची लाइव बनौची कार गोटे आसामने देखंतु एठी गोटे मंदिर भी अच्छे बहुत सुंदर लगुच देखंतु एठी गोटे पोखरी अच्छी बड़ पोखरी एटा गोटे विद्यालय ऊपर मंदिर आसला आम ए नीलगिरी पहुँचले लगुच मते हाँ नीलगिरी एटा जगन्नाथ मंदिर रास्ता सेपटे गला एटा गोटे मंदिर देखंतु बहुत सारा मंदिर देखापी मिलूँ एटा गोटे बड़ बिल्डिंग देखि पारे बहुत भल लगुच भी देखंतु एटा गोटे पेट्रोल टांकी देखिले मंदिर पुणी बहुत सारा मंदिर अच्छी उदला नीलगिरी रोड रे बालेश्वर जावाई हेले बहुत सारा मंदिर देखिपारे बहुत भल भल जिनस भी अच्छी देखिपारे देखंतु बिल्डिंग भी बनई लोक मैंने बहुत सुंदर ये भी मंदिर देखुवे एबे आमे पहुंचले कोठी सुजनागढ़ मंदिर एटा देखंतु आपण माने कोणार्क गणनाट्य पड़ी जात्रा हबार अच्छी सेठी सुजनागढ़ रे आम ए सुजनागढ़ जंगल क्रॉस करुचे देखंतु व्यू केते भल बढ़िया लगुच चलतु आगू जावा देखा जंगल परे परे कौन सब अच्छे एटा गोटे छकर ना तो मुझे जाने देखंतु मिरर रे भी देखा बहुत सुंदर लगला मत भल लगे से मिरर रे भी वीडियो बनईदेली एबे चलतु और जंगल अच्छी सुजनागढ़ जंगल पारे ने ये बस जाऊँगी उदला बालेश्वर लोक मैंने बहुत जाऊँच देखी पारे देखो रास्ता बहुत भल लगुच ठंडा हवा दौचे बाइक रे बसी जावाई भल लगुच देखो गोटे ट्रक आसुची गोटे पिकअप गला नुआ पल्ल भी है बहुत सुंदर लगुच जगह बहुत ओसा रोड देखो आपण मैंने गोटे सुंदर कार देख गला पिकअप रे 500 बजी गला उदलू बस बालेश्वर जाऊँगी देखिले एटा देख पेट्रोल टांकी गोटे नुआ एक्चुअली कौ जगहटा मु भी जाने एटा गोटे स्कूल आश्रम कौन गोटे आश्रम बाटर गले पड़े गाड़ी कार गोटे खराब है देखी पारे सजाऊँ चलतु आगू को जीवा सरकारी उपरामयी गहिरा स्कूल छोट पुल पार आसपा पड़ो एटा गोटे मंदिर भी देखंतु बहुत सारा मंदिर आपण बहुत सारा देवी देवता को दर्शन करें रोड रे आसिले चलतु आगू को जीवा एटी गोटे पड़िया कौन खेल हो हॉकी खेल देखंतु एबे आसिक आमे पहुंच जाइए एटा कौ जगह एक्चुअली देखंतु मत लगुच एटा छत्रपुर छक एटी हाट भी हुए चलतु आगू को देखा और भल भल जिनस देखंतु गाँ लोक सुविधा पाई सरकार बनई देछि टांकी पानी टांकी यापर एठी नुआ पल होइछि डबल रोड अच्छे
ବାଁ ସାଇଡ୍ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ରେ ରୋଡ୍ କାମ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନୂଆ ହେଇଛି ସେପଟ ସାଇଡ୍ଟା। ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଉଦଳା ଟୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଡରେ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କୁଲ। ଆଗରେ ବି ଗୋଟେ ପୋଲ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଡି ପାସ୍ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଯାଉଛେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ବୋଲେର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ପୋଲ। ପୋଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ପାରେଇ ପାରିବନି। ଏ ପୋଲ ବହୁତ ଦିନରୁ କାମ ବି ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ବସ୍ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଟା ପାହାଡ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ମକରରେ ମେଳା ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ। ଇଏ ବି ସରକାର ବନେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ସ୍କୁଲ। ଏଠି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପାହାଡ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ସୁନପଲ୍ଲ କେନାଲ। ଏବେ ସୁନପଲ୍ଲ କେନାଲ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏପଟେ ସର୍ଟରେ ପଳେଇ ଯିବା। ଆମ ଭିଣେଇ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଏପଟେ ସର୍ଟରେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କତିପଦା ନ ଯାଇ ଆମେ ସର୍ଟରେ ପଳେଇ ଯାଉଛେ। କେନାଲ ଦେଲି ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପାଖେ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଧୁବାବୁ ବସ୍ ପାରେଇଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲ କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା କେନାଲ ଉପରେ ପୋଲ ହେଇଛି। କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି କେନାଲ ସାଇଡରେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ। ଏପି ସ୍କୁଲ ମତେ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ବି କେନାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଡାମ୍ପଦା ଛକ। ଏଠି ହାଟ ହୁଏ ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ଏପଟେ ସିଧା ପଳେଇଯିବା। ସେପଟେ ଗଲେ କତିପଦା। ଏପଟେ ପଳେଇ ଗଲେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ବାଡିରୁ ଘର ଫାଇନାଲ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡଗି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଣଜା ପୁତୁରା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଘରେ। ଡଗି ତାର ଖାଉଛି। ମୁଁ ଆଇଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହାଇ ଗାଇଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ନାଁ ହଉଛି ମତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମତି ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଧରିକି ଆସେ।
ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି ସିଏ ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିରରରେ ପ୍ରତିଛବି ମୋର ଦେଖାହେଉଛି। ଖରାରେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ରଖିଦେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଘରେ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବୁ ତ ଭଉଣୀ ତାର ବନେଇ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ରେଡ଼ି ବନେଇ କରିସାରିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ, ଚିକେନ୍, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ବଡ଼ିଚୁରା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବସିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଭଣଜା ପୁତୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି। ରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ଚିକେନ୍ ବି ଚାଲିଛି। ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ଦିଆଗଲା। ଚିକେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ରୋଷେଇ କରିଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହଉ ଓକେ ବାଏ, ଆମେ ଯାଉଛେ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଆମେ ଚାଲିଲେ ଏବେ ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଯିବା।